Welcome to your free English learning journey. Hello and thank you for joining. In this course, we will be learning English from the very basics all the way to advanced level. And the best part, it's completely free. There's no fees, no time restrictions, and no pressure. Whether you are students, working professional, or even retired, anyone at any age can learn fluent English through this course. We will start from the alphabet, basics grammar, and sentence structure, and gradually move toward conversational English, advanced vocabulary, idioms, and real world usage. Our goal is not just to teach you English, but to help you speak, understand, and use it to confidently in daily life, whether it's for your job interviews, travel, social media, or personal growth. This course is designed for flexible self-paced learning, so you can watch the lessons anytime, anywhere from your phone or computer. If you have always wanted to learn English but you did not know where to begin or thought it was too late, this course is for you. So get ready to learn, grow, and transform your communication skills. Let's begin this exciting journey together, and remember, you can do this. Now you might be wondering why I have chosen to teach you using New American Streamline book. Well, let me tell you. The New American Streamline series is one of the most trusted and effective English learning resources in the world. It's specially designed for non-native speakers and it focused on real-life English, not just grammar rules. This book takes you step by step from the simple everyday conversation to more advanced communication skills. The more language is clear, practical, and modern, you will learn how to people actually speak in America and other English speaking countries, which will help you sound natural and fluent. What I love about this book is that it combines reading, listening, speaking, and writing all in one. So you are not just memorizing rules, you are actually building your skills. So whether you are a beginner or someone who wants to improve their English, the new American Streamline will make your learning experience easy, fast, and enjoyable. Let's dive in and make English learning simple and effective for everyone. So now you might also ask why I am teaching you English in Hindi or in Urdu. So the answer is simply understanding comes first. When we learn something new, especially a language, it's easier to understand when someone explains it in our mother tongue. That's why I have chosen Urdu or Hindi as a medium, so you can grasp every concept deeply without confusion. Many people struggle with English because it's taught in English from the start. But I believe in making learning clear and comfortable by explaining grammar, vocabulary, and sentence structures in Urdu or Hindi. I can help you building a strong foundation. Once you understand the rules clearly, we will gradually start using more English so you improve step by step with confidence. No stress, no pressure, just smooth, easy learning. तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन तैयार कीजिए, क्योंकि जो कुछ आज से हम सीखेंगे वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए है। इंग्लिश सीखना आसान हो सकता है अगर आप इसे दिल से सीखें, और दिल से सीखने के लिए पहला कदम है लिखना। जब आप लिखते हैं तो आप सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराते, आप अपना जहन ट्रेन करते हैं, इसलिए जो सिखाओ वो नोट करते जाएं। मैं जो भी वर्ड्स, रूल्स या सेंटेंसेस बताऊंगा आप इसे साथ साथ लिखिए। ये तरीका आपकी लर्निंग को दुगना तेज कर देगा। याद रखिए, इंग्लिश कोई जादू नहीं, ये एक महारत है और महारत प्रैक्टिस से आती है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मेन ग्रामर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको सीखने के लिए बहुत ही लाजमी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जैसे कि जॉन न्यूयॉर्क बुक। इसम एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह और चीज़ के नाम को रखता है। यानी कि जॉन न्यूयॉर्क की किताब, ये किसी भी चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्रोनाउन। A pronoun is a word that takes the place of a noun. In a sentence, we use a pronouns to avoid repeating the same nouns over and over again. यानी कि ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी जुमले में इसम की जगह लेता है। एक ही
اسم کو بار بار دہرانے سے بچنے کے لیے اس میں ضمیر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک جملہ میں نے بنائی، یہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں۔ جیسا کہ ماریا سیڈ ماریا وڈ ہیلپ ماریا's برادر، یعنی کہ ماریا نے کہا کہ ماریا مدد کرے گی اپنے ماریا کے بھائی کا۔ یہ تو دیکھو یہ سارا غلط ہوا نا، اس میں تقریباً 3 ماریا کے نام آئے۔ اب اس کو صحیح طرح سے کس طرح لکھتے ہیں، یعنی کہ ماریا سیڈ شی وڈ ہیلپ ہر برادر۔ اس میں پروناؤن کیا ہے، ماریا سیڈ، یعنی کہ اس میں یہ شی پروناؤن ہو گیا اور اس میں ہر پروناؤن ہے، یعنی کہ ماریا نے کہا کہ وہ مدد کرے گی اپنے بھائی کا۔ شی اینڈ ہر اس میں پروناؤن ہے۔ پروناؤن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ناؤن کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جہاں پر ایک نام بار بار استعمال ہوتا ہے وہاں پر ہم پروناؤن کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ابھی اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ورب۔ اب ورب کیا بلا ہے، a verb is a word that expresses an action as a state of being or an event، یعنی کہ فعل ایک ایسا لفظ ہے جو کسی عمل، وجود کی حالت یا واقعہ کا اظہار کرتا ہے، جیسا کہ جمپ، رننگ، تھنک۔ یعنی کہ ورب کا کام کیا ہے، یہ ورب کسی چیز کی کام کو ظاہر کرتا ہے۔ جو بھی کام اپنے دینی لائف میں کرتے ہو، جو بھی چیز آپ کرتے ہو، اس کام کو کہتے ہیں ورب۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے، ٹائپس آف پروناؤنس، پروناؤن کے اقسام۔ ابھی پروناؤنس کے اقسام میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے، پرسنل پروناؤن۔ پرسنل پروناؤن کیا بلا ہے، ابھی اس کے ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ آئی تو آئی رہے گا، یو تو یو ہی رہے گا، ہی کی جگہ ہم کیا استعمال کریں گے، ہم استعمال کریں گے، شی کی جگہ ہم کیا استعمال کریں گے، ہر استعمال کریں گے۔ اٹ تو اٹ ہی رہے گا، لیکن وی کی جگہ ہم استعمال کریں گے، اور دے کی جگہ ہم دیم استعمال کریں گے۔ یہ آگے جا کے ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ابھی میں صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے آگے آنے والی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پوزیسیو پروناؤنس۔ پوزیسیو پروناؤنس کیا بلا ہے، اس میں مائی کی جگہ مائن آئے گا، یور کی جگہ یورز آئے گا، ہز کی جگہ ہرز آئے گا، اور اٹ تو اٹ ہی رہے گا، اور کی جگہ اورز رہے گا، اور دیئر کی جگہ دیئرز رہے گا، یعنی یہ کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے، ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن۔ ابھی ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کیا چیز ہے، دس، دیٹ، دیز، دوز، یعنی کہ یہ جملے کو بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے، جیسے کہ دس از مائی فیوریٹ سانگ، یعنی کہ یہ میرا پسندیدہ گانا ہے۔ اس میں ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کیا ہے، اس میں ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کیا ہے، دس اس میں ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے۔ یہ ہم آگے جا کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ آخر چیز کیا چیز ہے اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں سینٹینس میں۔ ابھی آگے ہمارے پاس آتا ہے ٹائپس آف ناؤنس۔ ناؤنس کے کتنے اقسام ہیں، ابھی ہمارے پاس سب سے پہلے ناؤنس کے اقسام میں آتا ہے کامن ناؤن، یعنی کہ جنرل نیمز، عام سے نام، سٹی، ڈاگ، ٹیچر، ریور، ایموشن، کار، عام سی چیزوں کے نام جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کے نام ہوتے ہیں، اس میں ہر چیز کے نام ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں پراپر نام جو ہے یہ اسپیسیفک نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ورڈ میں پہلا لیٹر جو ہے وہ کیپٹل آتا ہے۔ جتنے بھی آپ کو اسپیسیفک نام نظر آتے ہیں وہ کہلاتے ہیں پراپر ناؤنس۔ ابھی پراپر ناؤنس کے ہم پہلے لیٹر جو ہے کیپٹل لکھتے ہیں، باقی سارے آگے اس کا اسمال لکھا جاتا ہے۔ ابھی اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ایک کمپنی ہے ایمیزون ایک برانڈ ہے، اس طرح کا دوسرا برانڈ دنیا میں نہیں ہے، تو ایک برانڈ ہے، اس کا ایمیزون کا اے جو ہے کیپٹل، یہ اے آئے گا، کیپٹل اے آئے گا، لیکن اگر آپ استعمال کرو گے تو یہ ایمیزون عام سا نام میں استعمال ہوگا، جیسا کہ کامن ناؤن۔ ابھی اس کے بعد ہمارے آتا ہے کنسرٹ ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤنز اینڈ کولیکٹیو ناؤنز، یہ وہ ناؤنز ہیں جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد آتا ہے لنکنگ ورب۔ لنکنگ ورب کیا ہے، لنکنگ ورب کا مطلب ہے یعنی جملے کا جوڑنا، یہ ایک چین کی طرح کام کرتا ہے، جیسے ہی از اے ٹیچر، اس میں لنکنگ ورب کیا ہے، از، یعنی کہ یہ جملے کو جوڑتا ہے، ایک عام سے سینٹینس کو یہ جوڑنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا دوسرا ایگزامپل کچھ یوں ہے، the cake smells delicious، یہ کسی چیز کی خاصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ عام طور پر ہیلپنگ ورب کی طرح ہوتا ہے، لیکن ایکچولی ایک ہیلپنگ ورب نہیں ہے، یہ اس میں سے تھوڑا الگ ہے، یہ تھوڑا اسمیل جیسے اس میں خاصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی اس کو بھی ہم آگے جا کے ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے، ہیلپنگ وربس۔
हेल्पिंग वर्ब्स तो आम से जो है वर्ब को कहते हैं, जैसे कि हैव, हैज़, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यानी कि ये इस्तेमाल होते हैं आम से वर्ब में, मेन वर्ब में। इसके कुछ एग्जांपल्स ये, दे विल अराइव सून, वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इसमें विल है और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, अराइव है। इसका दूसरा जुमला भी मैंने बनाया कि जिसमें शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, यानी कि उसने अपना काम तमाम कर दिया, यानी मुकम्मल कर दिया। शी हैज़, इसमें हैज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है और फिनिश जो है वो मेन वर्ब है। अब आगे जाते हैं, अपने मेन कोर्स की तरफ, जहाँ से हमारा मेन कोर्स शुरू होता है। तो शुरू में हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि तारुफ। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हाय हेलो। आम से अल्फाज है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाय हेलो, हमारे सोशल मीडिया में, सोशल लाइफ में, हर जगह हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हाय हेलो। तो इसके आगे हम फिर क्या बोलते हैं, हु आर यू। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, हु आर यू, यानी कि आप कौन हो। इसके जवाब में आप अपना नाम बताओगे, आई एम खालिद, आई एम वहीद, आई एम जमशेद, जो भी नाम आप डालोगे आप डाल सकते हो। सबसे पहले आपने क्या डालना है, आई एम, यानी कि मैं हूँ खालिद। फिर इसके बाद दूसरा सवाल आता है, आर यू अ टीचर। वो पूछता है कि आप उस्ताद हो, लेकिन उसके जवाब में फिर आता है, नो आई एम नॉट। या फिर यस आई एम भी आप लिख सकते हो, लेकिन नो आई एम नॉट भी आप लिख सकते हो। फिर अगर वो दूसरी बार आपसे पूछे कि आर यू अ स्टूडेंट, तो इसके जवाब में फिर आप यूँ कह सकते हो कि यस आई एम। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं जो कि आम से रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये बोलता है, हेलो मुहिब। फिर उसके बाद सदाम, उसे मुहिब सदाम को बोलता है कि हाय। फिर वो बोलता है, हाउ आर यू, कैसे हो आप। जवाब में मुहिब बोलता है, फाइन थैंक्स एंड यू, मैं ठीक हूँ और तुम कैसे हो। और सदाम क्या जवाब देता है, फाइन थैंक्स, और मैं भी ठीक हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेयर आर यू फ्रॉम। हमारा मेन टॉपिक चॉइस, फ्रॉम, यानी कि कहाँ से हो आप। इसमें हम सेंटेंसेस बनाएंगे, ही, शी, आई, यू, वी, दे, सिंगल नेम एंड प्लूरल नेम। सिंगल नेम, प्लूरल नेम ये भी हमें आगे जाके जानेंगे। तो अभी हमारे पास पहला सेंटेंस आता है, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। वो कहाँ से, पाकिस्तान से। शी इज़ फ्रॉम कनाडा, वो कनाडा से। शबीना एंड अहमद आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। शबीना और अहमद जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। अभी ये जो है प्लूरल नेम है। प्लूरल नेम का क्या मतलब है, वो नाम जिसमें दो नाम आते हैं। प्लूरल नेम में हम दो नाम इस्तेमाल करते हैं, शबीना अहमद या रज़ाक एंड मुहिब, जैसे कि दो नाम उसमें जुमले में इस्तेमाल हो, उस जुमले को कहते हैं प्लूरल नेम। अभी इसके बाद आता है आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, यानी कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ। आई एम अमेरिकन, मैं क्या हुआ, अमेरिकन हुआ। शी इज़ फ्रॉम पेरिस, वो पेरिस से है। पेरिस फ्रांस का एक शहर है, तो वो बोल रही कि शी इज़ फ्रॉम पेरिस, वो पेरिस से है। तो वो क्या हुई, वो फ्रेंच हुई। ही इज़ फ्रॉम स्पेन, ही इज़ फ्रॉम स्पेन, वो स्पेन से है। ही इज़ स्पेनिश, वो क्या है, वो स्पेनिश है। ये हम शहर से नाम से बताते हैं, लेकिन मुल्क या शहर के नाम से बनाते हैं, लेकिन हम इसके शॉर्ट फॉर्म में कुछ ही भी कह सकते हैं, ही इज़ स्पेनिश। अभी मैंने इसको कुछ सेंटेंसेस और बनाए ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। ही इज़ फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से है। ही इज़ इंडियन, वो इंडियन हुआ। दे आर फ्रॉम रशिया, इसका जो है लॉन्ग फॉर्म कुछ इस तरह है, लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म इसे बताना चाहते हो तो कुछ भी कह सकते हो, दे आर रशियन, वो रशियन है। वी आर फ्रॉम जापान, वी आर जापानीज़। देखो ये शॉर्ट फॉर्म इसमें जो है वो आ गया, और ये जो है वो लॉन्ग फॉर्म है। अभी इसमें मैंने कुछ और भी सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि दे आर फ्रॉम कोरिया, वो कोरिया से हैं, दे आर कोरियन। अब आगे जाते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ।
इसमें कुछ मेन क्वेश्चन ये, अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व ना करो तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक इस चीज़ पर है, फ्रॉम पर, यानी कि हम कहाँ से, आप कहाँ से हो। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। जवाब में क्या आएगा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अभी दूसरा सवाल है, वेयर शी इज़ फ्रॉम, वो कहाँ से है। शी इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूनाइटेड स्टेट्स से यानी कि अमेरिका से। अभी तीसरा सवाल क्या है, ही इज़ फ्रॉम स्पेन, वो स्पेन से। यस ही इज़ या फिर नो ही इज़ नॉट, ये दूसरे सवाल आ गया ना जो मैंने लास्ट में पढ़ा था। यस ही इज़, नो ही इज़ नॉट। इज़ ही इज़ फ्रॉम स्पेन, सवाल क्या है, इज़ ही इज़ फ्रॉम स्पेन, क्या वो स्पेन से। तो जवाब में क्या आएगा, यस ही इज़ या फिर नो ही इज़ नॉट। अभी चौथा सवाल हमारे पास कौन सा आता है, आर दे अमेरिकन, क्या वो अमेरिकन है। यस दे आर, क्या यस दे आर। जवाब हम क्या कह सकते हैं कि नो दे आर नॉट। फिर पांचवा सवाल हमारे पास क्या आता है, आर वी ब्राज़ीलियंस, नो वी आर नॉट, यस वी आर। हम नो वी आर नॉट भी कह सकते हैं, यस वी आर भी कह सकते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, इज़ ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान से। यस ही इज़, वहाँ वो है। इज़ शी इज़ फ्रॉम लंदन, क्या वो लंदन से। नो शी इज़ नॉट। अब आठवां सवाल क्या है, इज़ ही इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से। नो ही इज़ नॉट, नहीं वो अमेरिका से नहीं। मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए लिखे ताकि आप लोगों के कुछ जहन में आ सके कि ये हमारा टॉपिक जो है वो फ्रॉम यानी कि कहाँ से हो या कहाँ से है वो। ये हमने इस टॉपिक पर मैंने इतने सारे सेंटेंसेस इसलिए बनाए ताकि आप लोगों के जहन में आ सके। तो इसके बाद हमारा नवा क्वेश्चन क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से। जैसा कि मैंने 5 से 6 बार क्वेश्चन में लिखा है कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, ताकि डिटेल्स में आपके दिमाग में आ सके। तो उसके जवाब में क्या आएगा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, क्या मैं पाकिस्तान से हूँ। यहाँ पर सारे सवाल पर क्या है, आई एम फ्रॉम, आई एम नॉट, नो ही इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट, यस ही इज़। ये सब सारे सब क्वेश्चन तकरीबन सेम ही है। तो ये थी हमारी वीडियो, मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखने का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ना करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बोलना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।